میں آپ کو ایک شاکنگ خبر دینا چاہتا ہوں۔ انڈیا نے اب سے تھوڑی دیر پہلے 6 بیلسٹک میزائل آدمپور سے فائر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بیلسٹک میزائل آدمپور میں ہی ہٹ کیا ہے اور باقی 5 میزائلز بھارتی پنجاب میں امرتسر کے علاقے میں ہٹ کیے ہیں۔ انڈیا اپنی مذموم سازشوں کے ذریعے انڈین پنجاب میں سکھوں کی آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہماری تمام ہمدردی سکھوں کے ساتھ ہے، ان اقلیتوں کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت اس کی اندرونی سازشوں اور مظالم کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ This is a shocking development, a provocation of highest order where India has now started firing ballistic missiles at its own population, which doesn't make any sort of sense. Insanity اور عقل سے معوف ایک حرکت۔ اپنے ہی ملک میں 5 بیلسٹک میزائل امرتسر میں اور ایک آدمپور میں گرا دیے ہیں، ٹارگٹ کر دیے ہیں۔ 6 ballistic missiles from Adampur. One has targeted their own area, General Adampur, and 5 have targeted in Indian Punjab, General area, Amritsar. Now you just wait for our response. بھارت اپنی ننگی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے کچھ دیر قبل اس نے اپنے طیاروں سے فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں۔ نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق الحمدللہ ایئر فورس کے ایسٹس تمام محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت نے افغانستان میں بھی میزائل داغے ہیں اور ڈرونز کا حملہ بھی افغانستان پر کیا ہے۔ بھارت اپنے پاگل پن اور جارحیت کے ذریعے اور اپنی مکاری کے ذریعے پورے خطے کو ایک خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ میں آپ کو ایک شاکنگ خبر دینا چاہتا ہوں۔ انڈیا نے اب سے تھوڑی دیر پہلے 6 بیلسٹک میزائل آدمپور سے فائر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بیلسٹک میزائل آدمپور میں ہی ہٹ کیا ہے اور باقی 5 میزائلز بھارتی پنجاب میں امرتسر کے علاقے میں ہٹ کیے ہیں۔ انڈیا اپنی مذموم سازشوں کے ذریعے انڈین پنجاب میں سکھوں کی آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہماری تمام ہمدردی سکھوں کے ساتھ ہے، ان اقلیتوں کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت اس کی اندرونی سازشوں اور مظالم کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ This is a shocking development, a provocation of highest order where India has now started firing ballistic missiles at its own population, which doesn't make any sort of sense. Insanity اور عقل سے معوف ایک حرکت۔ اپنے ہی ملک میں 5 بیلسٹک میزائل امرتسر میں اور ایک آدمپور میں گرا دیے ہیں، ٹارگٹ کر دیے ہیں۔ 6 ballistic missiles from Adampur. One has targeted their own area, General Adampur, and 5 have targeted in Indian Punjab, General area, Amritsar. Now you just wait for our response. بھارت اپنی ننگی جارحیت کو جاری رکھتے ہوئے کچھ دیر قبل اس نے اپنے طیاروں سے فضا سے زمین پر میزائل داغے ہیں۔ نور خان بیس پاکستان ایئر فورس کی مرید بیس اور شورکوٹ بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق الحمدللہ ایئر فورس کے ایسٹس تمام محفوظ ہیں۔ اس کے علاوہ بھارت نے افغانستان میں بھی میزائل داغے ہیں اور ڈرونز کا حملہ بھی افغانستان پر کیا ہے۔ بھارت اپنے پاگل پن اور جارحیت کے ذریعے اور اپنی مکاری کے ذریعے پورے خطے کو ایک خطرناک جنگ کی طرف دھکیل رہا ہے۔ ہم صرف اس کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہ ہم تمہاری طاقت، نہ تمہاری مکاری اور تمہاری جارحیت سے مروب ہونے والی قوم ہے۔ Now you just wait for our response۔ میں آپ کو ایک شاکنگ خبر دینا چاہتا ہوں۔ انڈیا نے اب سے تھوڑی دیر پہلے 6 بیلسٹک میزائل آدمپور سے فائر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک بیلسٹک میزائل آدمپور میں ہی ہٹ کیا ہے اور باقی 5 میزائلز بھارتی پنجاب میں امرتسر کے علاقے میں ہٹ کیے ہیں۔ انڈیا اپنی مذموم سازشوں کے ذریعے انڈین پنجاب میں سکھوں کی آبادیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ہماری تمام ہمدردی سکھوں کے ساتھ ہے، ان اقلیتوں کے ساتھ ہے جو کہ اس وقت اس کی اندرونی سازشوں اور مظالم کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ This is a shocking development, a provocation of highest order where India has now started firing ballistic missiles at its own population, which doesn't make any sort of sense. Insanity اور عقل سے معوف ایک حرکت۔ اپنے ہی ملک میں 5 بیلسٹک میزائل امرتسر میں اور ایک آدمپور میں گرا دیے ہیں، ٹارگٹ کر دیے ہیں۔
6 ballistic missiles from Adampur. One has targeted their own area, General Adampur, and 5 have targeted in Indian Punjab, General area, Amritsar. Now you just wait for our response. भारत अपनी नंगी जहरियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जहरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे खित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। मैं आपको एक शॉकिंग खबर देना चाहता हूं। इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है और बाकी 5 मिसाइल्स भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं। इंडिया अपनी मजमूम साजिशों के जरिए इंडियन पंजाब में सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। हमारी तमाम हमदर्दी सिखों के साथ है, उन अकलियतों के साथ है जो कि इस वक्त उसकी अंदरूनी साजिशों और मुजालिम का शिकार भी हो रहे हैं। This is a shocking development, a provocation of highest order where India has now started firing ballistic missiles at its own population, which doesn't make any sort of sense. Insanity और अकल से माऊफ एक हरकत। अपने ही मुल्क में 5 बैलिस्टिक मिसाइल अमृतसर में और एक आदमपुर में गिरा दिए हैं, टारगेट कर दिए हैं। 6 ballistic missiles from Adampur. One has targeted their own area, General Adampur, and 5 have targeted in Indian Punjab, General area, Amritsar. Now you just wait for our response. भारत अपनी नंगी जहरियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जहरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे खित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मकारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। मैं आपको एक शॉकिंग खबर देना चाहता हूं। इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है और बाकी 5 मिसाइल्स भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं। इंडिया अपनी मजमूम साजिशों के जरिए इंडियन पंजाब में सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। हमारी तमाम हमदर्दी सिखों के साथ है, उन अकलियतों के साथ है जो कि इस वक्त उसकी अंदरूनी साजिशों और मुजालिम का शिकार भी हो रहे हैं। This is a shocking development, a provocation of highest order where India has now started firing ballistic missiles at its own population, which doesn't make any sort of sense. Insanity और अकल से माऊफ एक हरकत। अपने ही मुल्क में 5 बैलिस्टिक मिसाइल अमृतसर में और एक आदमपुर में गिरा दिए हैं, टारगेट कर दिए हैं। 6 ballistic missiles from Adampur. One has targeted their own area, General Adampur, and 5 have targeted in Indian Punjab, General area, Amritsar. Now you just wait for our response. भारत अपनी नंगी जहरियत को जारी रखते हुए कुछ देर कबल उसने अपने तैयारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह एयरफोर्स के एसेट्स तमाम महफूज हैं। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में भी मिसाइल दागे हैं और ड्रोन्स का हमला भी अफगानिस्तान पर किया है। भारत अपने पागलपन और जहरियत के ज़रिए और अपनी मकारी के ज़रिए पूरे खित्ते को एक ख़तरनाक जंग की तरफ
धकेल रहा है। हम सिर्फ उसको ये कहना चाहते हैं कि ना हम तुम्हारी ताकत, ना तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी जारियत से मरूब होने वाली कौम है। नाउ यू जस्ट वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स। मैं आपको एक शॉकिंग खबर देना चाहता हूं। इंडिया ने अब से थोड़ी देर पहले 6 बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर से फायर किए हैं। इनमें से एक बैलिस्टिक मिसाइल आदमपुर में ही हिट किया है और बाकी 5 मिसाइल्स भारतीय पंजाब में अमृतसर के इलाके में हिट किए हैं। इंडिया अपनी मजमूम साजिशों के जरिए इंडियन पंजाब में सिखों की आबादियों को टारगेट कर रहा है। हमारी तमाम हमदर्दी सिखों के साथ है, उन अकलियतों के साथ है जो कि इस वक्त उसकी अंदरूनी साजिशों और मुजालिम का शिकार भी हो रहे हैं। This is a shocking development, a provocation of highest order where India has now started firing ballistic missiles at its own population, which doesn't make any sort of sense. Insanity और अकल से माऊफ एक हरकत। अपने ही मुल्क में 5 बैलिस्टिक मिसाइल अमृतसर में और एक आदमपुर में गिरा दिए हैं, टारगेट कर दिए हैं। 6 ballistic missiles from Adampur. One has targeted their own area, General Adampur, and 5 have targeted in Indian Punjab, General area, Amritsar.